હેલો મિત્રો, સાગર મોટર્સમાં બોલેરો પિકઅપનું બુકિંગ કરાવો અને 20,000 ના ફ્રી વીમાનો લાભ ઉઠાવો। 2013 મોડલ મેક્સી ટ્રક, પ્રાઇસ 4,30,000 રૂપિયા, લોન 4 લાખ રૂપિયા, ઓનલી ફોર ડાઉન પેમેન્ટ 50,000 રૂપિયા। 2014 મોડલ, પ્રાઇસ 4,70,000, લોન 4,50,000, ડાઉન પેમેન્ટ ઓનલી ફોર 50,000 રૂપિયા। 2021 મોડલ सीएनजी बोलेरो मैक्सी ट्रक, प्राइस 6 लाख रुपया, लोन 6 लाख रुपया, डाउन पेमेंट ओनली फॉर 20,000 रुपया। 2017 एफडी 1.7 2 टन वाली गाड़ी, प्राइस 7,20,000 रुपया, लोन 7 लाख रुपया, डाउन पेमेंट ओनली फॉर 50,000 रुपया। 14 एफडी सादी गाड़ी पावर स्टीयरिंग वाली, प्राइस 5,70,000 रुपया, लोन 5,50,000 रुपया, डाउन पेमेंट ओनली फॉर 50,000। 2011 मॉडल सादी गाड़ी माइक्रो पंप वाली, प्राइस 3,30,000 रुपया, लोन नहीं था। 2015 सादी गाड़ी माइक्रो पंप वाली, प्राइस 5,30,000 रुपया, लोन 5 लाख रुपया, डाउन पेमेंट ओनली फॉर 50,000।